Pasok mid, pasok. Pasok mid. Okay na? In 5, 4, 3, 2, 1. MH. Tara, Loel. Agad, delay. Magka-clashing na. Loel lang ha. Loel lang ha. Walk muna. Walk muna. Huwag pa isa-isa. Ready, 3. Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Wait nyo mag-clashing. Wait nyo mag-clashing. Wait nyo mag-clashing. Wait nyo mag-clashing, pre. Huwag nyo mauipit kayo dyan. Wait lang. Wait lang. Gusto ko dyan yung MP. Tayo na. Gaabangan, no? Ready, 3, 2, 1. Tayo naman ha. 3, 2, 1. Tara, push tayo, pre. Box, box, box. Putangin naman ito. Okay na. Tayo na umubos dyan. 2 up. Sige, palag. 3 up. Ubusin nyo sa box, pre. Umakit kayo lahat, uy. Ang tagal nyo umakit eh. Maipit na kayo. Ang tagal umakit ng iba. Gagi, bumubuelo pa kayo. Maliliguran kayo ng iba dyan. Okay na? Sige, bitaw. Inubos nyo na. Okay lang, inubos natin yung MP. Okay lang yun, okay lang. Apak tayo ng mid ulit. Mid. Apak mid nga. Sige nga, liguran natin ito. 3, 2, 1. Pasok mid lahat. Sabayan nyo kami umakit, pre. Okay, ready? 3, 2, 1. Aim. Try nyo ko, pre. Ulit ko. Try nyo, pre. Okay na. Tara, baba, palaser nga. Ay, dahil wag. Loel. Clashing na eh. Loel. Dali. Ready? 3, 2, 1. Akyat. Tutok box. Ready? 1. Up. 2. Up. 3. Up. Sige, palag pa, pre. Nasa sulo ko. 4. Up. R2. Pel2. Palag pa, pre. 1 up. 2 up. Sige, palag pa. Dali. L2 lang kayo lahat. L2. Walang maiwan dyan. L2. Meron pa kayo nasa kaso. Sige lang. Okay lang. Kung may kinikil pa kayo. L2 muna. Dali, magka-clashing ulit yan. Tatapak ng L yan. Apakil ulit yung mga namatay ah. Sabihin ko pagpapasok kaya. Sige, MH dito sa L2. Wait lang, si BTI. MH dito. Wait lang po, hintay ko lang MH yung tropa. Wait lang. Teka lang, ako muna. Sige, ready, 3, 2, 1. Tapan nga pre, MH kayo. Sige, palagan nyo na lang. Papushin nyo. Dali kasi papushin nyo. Huwag nyo i-push, papushin nyo pre. Papushin nyo dahil may MP sa baba. Matatapal kayo, tira balik lang kayo. Tira balik, akit na MP ha. In 3, 2, 1. Tara, push na tayo pre. Push. 1 up. Ayun na pre, sige, gate, 2 up. Pwede na ubus dalawang guild pre, 3 up. Sige, palag nyo pa pre, box pa, 4 up. Palag pa. Okay na, may natira pa oh, sordi oh. Okay na, pasok kayo mga namatay. Ubus. Okay na, pasok kayo mga namatay ah. 8, 7, 6, 5 up. Pwede MH po tayo. Tara, L2 ulit. Ay, wala. Baba. Sorry. Balik. Baba. Tingin nga sa mid. Patingin nga ako ng mid. Wala. R. Low Sa'yo, lang. nakatapak boy. Sige, boy. Parehas. Raketera ba, nak? Puta, sarap. Ikaw nang yun. Tulad yun, oh. Okay na, nasa L. Sige, dito lang muna, R. R muna. Hintayin natin yung mga nahuli. R muna. Ready, 3, 2, 1, image tayo. Tara baba, L na. Ngayon, clashing na sila sa L. Nasa L ba? Nasa mid. Nasa L na. Go L. Walk na muna. Ready, 3, 2, 1. Push, tutok, 1. Up. 2, up. 3, up. Up, teka, taas ulit ka. 4, up. Palag. 1, up. Palag pa. L to side. 2, up. 3, up. Palag pa, pre. Okay na. Ubus, ha. Pasok L yung mga namatay, pre. May nasa box pa isa, oh. Okay na. Okay na. Wait lang. 8, 7, MH nga pre. 6, 5, 4, 3. Tutok lang ha. Babay MP ah. Discard nyo na pre. Ready 1. Up. Sige. Palag. Ready 2. Up. Nice pa. Ready 3. Up. Sige palag. Tulungan mo. Hindi palag di pa pre. Kaya nyo ubusin gagi. Naubos nyo. Tayo na naubos nyo pre. Angas nyo naman pre. Ubus ha. 8, 7. Pasok L. 5, 4, 3, 2, 1, tutok, tira pala, good na, go na, 1 up, sige go, 2 up, ubus pa oh, 3 up, ubus pa pre, ubus pa, pasok lang, 5, 4, 3, 2, 1, yung mga bago pasok, tira, ready 1 up, go na, ready 2 up, pasok lang ng L, sige pareso na lang ako, nanonood ako sarap nyo panoorin pre, o balik, meron pa may mga surdi pa pre oh, upper box, sila rabbit oh, Sa mid pumasok ah. sige, pasok L. Sabihin nga ako, bes. Sige lang. Paubos pa ako, pre. May galing mid, ha. Tituto kayo sa gate, ha. Andyan na yung violet, ha. Pasok kami L. 2,
1 sa box lang muna, pre. Tutok mo na sa box, pre. Tutok mo na sa box. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Sige, palag pa, pre. 3, 2, 1. Hitable na yung 3. 1 up. Sige, palag pa. 2 up. Sige, palag. Right lead na, right lead, pre. Pwede na yung gray, ha. Tagal pa rin ako, no. Sige, makakarami kayo dyan, pre. Sige, okay na. Bitaw nyo na, magulo. Ay, hindi, nakakarami ko rin si baby. Yung lakas. Okay na, tama na. Bitaw. Pagod dito ah. Apak mid. Sarap na ito. Apak mid. Mid. Pasok mid. Tayo sa mid. Okay na? Nantayan dito. May isa pa si NKC. Pasok ka mid. Okay, ready? Kayo, tayo naman si Boss Third. Oy, salit mo na yung sabi. Okay na. Pa-MH ko. Tara, baba. Loel. Ito pre, may mga tira-tira oh. Loel lang muna, pre. Huwag mo na umakyat, pre. 3, 2, track tayo, pre. Ay, wag. Balik. Dito lang. Hintayin nyo mag-clashing, pre. Masa-sandwich tayo dyan. Dito lang. Wait lang, ha. Ready? Wag na tayong ikot. Ang layo, eh. 3, 2, track tayo, pre. Box mo na na yun. Ready, 1. Up. Ready, 2. Up. 3. Up. Ubus na yan. Isa. 4 up. Dali, ikutan ko. Tutukil. 1 up. Go na. 2 up. Hindi pala. 3 up. Hindi pala. Nakakabawas pa rin. Nakakabawas pa. Nice. Ubus pa, gago. Palag pa. Wala na papasok. Magi na, ubus niya pa rin. Konti na lang yan. Okay na, Boss Third. May makati ka na, Boss Third. Apak tayo, L. Wala nang PK, ha. Apak L. Wait lang, ha. Okay na. Ready, 5, 4, 3, 2, 1. Pasok. Bilang 8 seconds, pre. 8, 7. Tundukan nyo. 5, 4, NH, 3, 2, 1. Tutok sa box. Ready, 1. Up. Sa gate pala muna. 2, up. 3, up. 4, up. Sige, palag. 1, up. Sige, palag pa, pre. 2, up. Nice one. 3, up. Palag pa, pre. Sa portal side. Blue lane. Tangina. Wala na. Sige, palag. Pasok lang yung mga namatay, pre. Naubos ng dalawa. Pasok yung mga namatay. Dali, konti na lang, pre. Gagi, 30 na lang, pre. 30 na lang yung lamang ng kill nila. Top 1 na tayo. 7, 6, 5, 4, 3. Pwede na pala yun. 2, 1. Tirahin nyo kasi rabbit, pre. 1. Up. 2, up. 8. MH, 7. MH, 6, 5. Buelo RL, 2, 4, 3, 2, 1. Babalik tayo, ha. 3, 2, 1. Tutok. Tira, 1. Up. 2. Up. Ito FG nasa likod na. 3, 2, 1. Pwede na box. Ito FG boy. Sige. 2, up. Sige, palag pa, pre. 3, up. Sige, palag. Ubus pa, pre. 4, up. Sige, palag pa, pre. 1, up. Pasok yung mga namatay. May galing L2, ha. 8, Bababa na pa. 7. Sige. 6, 5, 4. Bara blue lane. Ayun na. 1 up. 2, up. Sige, palag pa, pre. 3, up. Ubus pa, gagi. 4, up. Palag pa. O, tapo na tayo sa kills, pre. Tapo na tayo, ha. Tapo na. Palagan nyo lang, pre. Ubusin nyo pa. Pasok kayo yung mga namatay. Tapo na. Nice. Sige, pasok kayo. Palag pa si Ogso. Galing gate. Ang hirap magpahinga ang puta. Okay na, bitaw nyo muna. Inom lang ako. Okay na. Bitaw. Ay, apakil. Nakapasok lang yan, apakil lang muna. Sabay-sabay tayo. Ready, 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, MH, 4, MH, 3, 2, 1. Sa blue lane ng Buelo, ready, 1. Up, pwede na. Ready, 2, up. 3, R2, up, L2 pala. 4, up. Sige, palag nyo pa, pre. Gago. Solid din ng mga power type brawler. Lumalaban din, no? Okay na, bitaw. Sige, palag. Kaya pa ni Natasha, ni Seiji. Sige, palag nyo pa, pre. Panalo tayo sa kills, oh. Laki na ng lamang. Okay na, mag-iisanda na yan. Okay na, kaya pa. Status dyan, pre. Papapasok ako pag kaya pa. Ubos na kalaban. Okay, pasok L. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tira. Palag. 1. Up.
up, 3, up, 4, up, palag pa pre, 1, up, 2, up, 3, up, sige, palag pa. Okay, hindi na kaya. Okay, bitaw. Bitaw na, bitaw. Tapak ulit, El. Tapak, El. Ayun na, nagsipasukan tayo na. Linet ko. Tara, pakil. Sarap. In 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, MH3, MH2, 1, tutok, tira, kalas, 1, up, 2, up, 3, up, palag na, 4, up, sige, palag. Hindi kaya. O, sige, laban nyo lang. Okay na, bitaw, apak mid. Ay, tapok. Sige, mid. Mid. Tapak mid. Sige, pasok mid. Sige lang. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Try nyo yun, no? 1 up. Okay na. MH tayo dito, ha. 3 kontra pa low L. Dali, clashing sila low L. Low L. Pakapal mo na, pre. Ready, 3, 2, wait. Ganun ulit, ha. Tara nga, laser tayo. Laser. Takto to, eh. Dali. Nag-clashing na. Sige lang. Ito, pre, L2, oh. Ready, 1. Up. Tayo nyo bumaba, ha. Huwag nyo akitain, ha. 2. Up. 3. Up. Akit. Ready, 1. Up. Welo. Sige, 2 up. Busin. 3 up. Sige, palag nyo, pre. Busin nyo. 4 up. Papunta na L1. Sige, palag. Tapal. 1 up. Go na. 2 up. Sige, maus pa. 3 up. Okay na. Ay, kaya ko daw. Malapit nyo. Malagan nyo. Tutak eh. Boom. Ubus kay Kadel. Okay na. Nakapak tayo ng L. L tayo. L. Dali, lilikuran natin. Napak L. 3, 2, 1. Pasok L. 8. May kasabay kayo, ha? 7. Si Shaole, ha? 6. 5. 4. Nasa L2 yan, ha? 3. MH2. 1. Tutok. Tira. Tara. L2 muna. Matagal pa yun. 1 up. Try nyo, ha? Ito, pre. L2. Ito, pre. L2. Ready. 1 up. 2. Palag nyo, pre. 3. Palag nyo muna. Pas harap likod, ha? Harap likod pinanggalingan. Paubos ako, pre. Puro sorti na lang. Pre, oh. Dali. Harap likod pinanggalingan. Tubuskan tayo dito, ha? Apakil yung mga namatay. May image tayo dito. 3, 2, 1. Pasok yung mga namatay. Tara, push tayo L2. L1 pala. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yung mga pumasok, pre, tira kayo sa box. Tara, tayo mga galing L2, tira 1. Up. 2, up. Sige, palag. 3, up. Sandwich yung pre. Isang guild na sandwich. 3, 4, up. Sige, palag. 1, up. Galing gate. Sige, palag pa. Ubus na. Tama na yun. Ubus na yung MP. Okay na. Kaya pa natin pasukan to, eh. Teka, apakil ulit. Muna na natin 10 minutes, pre, ha. Apakil. Umiiwas, gago. Ready, 3, 2, 1, pasok, L. 8, 7, 6. Nandiyan sa L2, ha, 5. Dito lang kayo, 4. Push sila galing, mid, eh. 3, 2, 1. Dito lang kayo sa gate, ha. Sa box, ha. MH kayo dyan, ha. Ito, ready, 1 up. Dito, pre, sa macro ko. Huwag na dyan. Dito lang kayo sa macro ko, pre. Hayaan nyo push siya sila. Tutok lang kayo, pre. Dito, upper box, oh. Dito, kaliwa. Dali, sa pader kayo. Para pag pumush pareho, pre, sila muna magkahitan. 3, 2, 1, tutok, ready, 1. Up, go. Ready, 2. Up, ready, 3. Up, sige, ubusin nyo. Nice one, pre. Tutok pa sa gate. Gate. 1, up, bawas pa. Nice one, 2, up. Okay, palag pa, pre. 3, up, palag pa. Nice one, Seiji. Nice one, palag pa. Si Freddy. Okay, palag pa. Okay na. Bitaw. Nice one, Kade. Yung pinatira. Apak tayo mid. Tayo naman umipit. Apak mid. Wala ko. Okay, ready? 3, 2, 1. Pasok mid tayo lahat, guys. Ready? 3, 2, 1. MH tayo dito. Wait lang, guys. Easy lang, pre. Gago, may pumapatay sa inyo. Sino ba yun? Ito, sorte, oh. Hindi, pa-image nga kami. Wait lang, guys. Tara, baba. Low L. Sige lang. Low L. Ready? 3, 2, 1. Kaya tutok, tira palag. 1 up. 2 up. Ready, 3 up. 4 up. Sige palag pa, pre. 1 up.
Sige, palag ka. 2 up. L2, meron pa nasa L2 pre. Ready 1, up. Ready 2, up. Ready 3, up. Sige, palag pa pre. 4, up. Sige, palag pa. Okay na? O, balik L1, balik L1. Ay, wag. L2 na, L2. Dito, gitnang L1, L2. Gitnang L1, L2. 4, 3, 2, 1. MH kayo dito. 3, 2, 1, push. Ready 1, up. Ready 2, up. 3, up. Okay, palag 4, up. Sige, bypass nyo. 3, 2, 1. Hita mo yung gray. Ready 1, up. Pwede na sa box ha. 2, up. Busin nyo pa pre. 3, up. Sige, 4, up. Sige, palag pa pre. 1. Sige, palag pa. Nice one. Ubusin nyo pa. Ubusin nyo pa. Tas bitaw. Wala na papasok. Okay na. Apakil. Maaga. Sige lang. Apak tayo ng mid. L. Wait lang ha. 3, 2, 1. Pasok na. 8, 7, 6, 5, 4, NH, 3, 2, 1. Punta na blue lane. Ito, ready 1. Up, go. Ready 2. Up, go. Ready 3. Pa L2. Up, go. Ubus na yun. Balik L1. Tutok. Kita mo L1. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Sige. 4. Up. Ubusin nyo. Tayo na dalawang guild yan, oh. Sige, ubusin nyo. Pasok L yung mga namatay, pre. Pasok L yung mga namatay, pre. 8. 7. 6. MH kayo. MH. 4. In 3. Buelo, ha. 2. 1. Putok katabi. Ready 1. Up. Go. Ready 2. Up. Ready 3. Up. 4. Up. 1. Up. Isa pa, pre. 2. Up. Ready 3. Up. 4. Up. 1. Up. Palag pa, pre. Palag. Box, ha. Box. Box pa. Okay na, bitaw. Kaya pa, lalakas. Bitaw. Okay na, bitaw, ha. Bitaw. Okay na. Tapak tayo ng L. Ay, mid. Ready, 3, 2, 1, pasok, boss. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, MH. Ito, try nyo Skyler. Tara, low L. Dali, low L. Low L nga. Silip lang. Flashing ha, ready, 3, 2, 1, push, tutok, 1, up, box ha. 2, up, 3, up, 4, up, 1, L2, 1, up. Going L2 Arsenal. Sige, tara, L2, dali. Burat. Ito, burat, ready 1, up. 2, up, ubos ha. L2 mo na lahat, L2. Sige, palagan nyo na, ubusin nyo lang yan, konti lang yan, pre. L2 lahat. Tawad wala akong Nag-hit yata Mike Nobel. MH, tara, baba, L1. Ben, punta ka na naman. nasa mid yung Nimrod. Okay, ito, ready 1, up. Gago mga walang MH yan, 2, up. 3, up. 4, up. Sige, palag. Pabypass ako, pre. Pasok L yung mga namatay. Sige, recover tayo dito, ha. Recover, ha. Dali. Tapal kayo sa gate, ha. Baka manggaling ng gate yung Nimrod, ha. Nimrod going laser. Gawin yung laser, tapal ng L2 yan, pre. Manggagaling ng L2. Sige, pasok ng L, pre. Diyan lang kayo sa L1. Mamaya nyo na babain, pre. Dali, para ready tayo tumapal. Okay, ready. 3, 2, 1. MH, pre. Baba nga tayo, pre. Baba. Maipit tayo dyan, pre. Pa-laser tayo. Tara. Tayo manggaling laser. Dali. Pa L2. Low L2 lang muna. Pakapal tayo, low L2. Pakapal. Walk. In 3, 2, 1. Tara, push tayo pa L1, ha. 3, 2, 1. Push L1. Kayan. Go. Ipit to. Ready, 1. Push, 1. Up. 2. Up. Box, ha. 3. Up. 4. Up. Game. Ubus pa. Lahi L2. May galing L2. Ready, 1. Up. Okay na. L1, pakapal. Papayanin ako. 3. 2. Dali. Wait lang. Punero R. Okay. 3, 2, 1. MH, boss. 3, 2, 1. L2 tayo. L2. Dali. Red Magaling. L2. Baba, parto tayo. Parto. Dali. Tawid. R1 Parikati Punero. Okay. Nimrod mid. Parto, pakapal, mabilis lang. In 3, 2, 1, Nimrod push going. R1. Push.
L1 Push, Nimrod. push. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Sige, palag pa. O, pasok ka rin mga namatay. Mahaba pa, marami pa. Papa-MH na ako ha. 5, 4, 3, 2, 1, MH. Punta tayo L1 ha. 3, wait lang. 3, 2, 1. Ay, R2, gago. Sorry. Sige, speed. Okay na, naubos na. Diyan niya muna sa R, pre. Pareso na lang ako. Salamat po. Para kita ko pa rin. Wait lang muna guys, sa R pa ako. Wait lang. Papareso lang ako. Apeme. Okay. Ready. 3, 2, 1, image pa nga po. Let's second image. Sa L2 yung ano, Chaos. Okay, boss. Thank you. Asa kayo? Wait lang, nasa mid kayo. Passing sila sa ano, sa L2 Chaos. Baba na. 2, up. Sige, palagan nyo. 3, up. Okay na. Going L1. Tara, L1. Tara, bilisan nyo. Bilis, pre. L1. In 3. Dali. 2, 1. Akit na. Push. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Sabak. Palag. Palag pa, pre. Sabak. Ang dami. Ang dami pang nasabak. Sa R2. Sa L2 pala. Sa L2. Palag pa. Ito, mga swording. Hirap patay, no? Okay na. L1 lang muna. Pasok ka yung mga namatay. 8, 7, 6, 5, 4, MH, 3, MH, 2, 1, tutok katabi, ready 1. Up, pwede na katabi pre. Huwag mo na kayong bumelo ng L2, 2. Up, sige palag na pre, 3. Up, ubusin nyo. Ubus pa, bawas pa. Bitaw. Sige, bawas na lang yung mga nandyan. Okay na, bitaw. Napakilam. Tapakil. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, MH, 4, MH, 3, 2, 1, tutok, tira, 1. Up, go! 2, up, 3, up, bawas pa, 4, up, katabi, 3, 2, 1, hitable MP, sabak, wala. Wala, 2, up, sige palag pa pre, ready 3, up, sige palag pa. Nice one Matthew, palag pa. 4, 3x, sige, lakas ni pre, solid pa. Sige, Xavier, palag pa pre. Okay na, bitaw niya na. Naubos niya na halo. Konti na lang yan. Tapak mid. Lagi lamang tayo, pinampas ko ka. Tapak mid. Apakil. L. Dito na tayo. Ready, 3, 2, 1, pasok. 8 seconds ulit. Ready, 8, MH, 7, 6. Dito nga sa may blue lane, 5, 4, 3. Ito sa blue lane, no? 2, 1, putok, tira, 1 up. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Palag nyo pa. Nice one, Matthew. 4 up. Palag. Macro nyo lang, pre. Palagan nyo. Okay na. Okay, bitaw. Tapak mid. Unleash sila, oh. Ready, 3, 2, 1, pasok mid. Top 1 pa rin tayo sa red spray. Dati, 50 na lang. Wala na 50 pala. Ready, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Image nga, mga bossing. Wait lang, ha. Ito muna, katabi mo na. Sige lang, city pa sa amin. Image na tayo. Wait lang, guys. Wait lang, uy. Hindi, pa-image lang kami. O, tara nga, Loel. Tara, pa-Loel. Loel lang muna. Ready, in 3. Dali, Loel! Wala, may nasikasa pala kayo dyan sa low mid. Sige, lower. Sorry, gagi. May natira-tira pala dyan. Okay na. O, Loel tayo. Tara, cambio, Loel. Cambio. Loel 1. Ready. Wait lang, ha. Ready, wait lang. In 3, 2, 1, tara, tutok 1. Up. 2, up. Sige pala, 3 up. Ang tagal, sorry, tagal. Sayang, na-readyhan tayo. Sige, palag. Sorry, akin yun. Apakil ulit. Tara, hawiin ko. Kain tayo. Apakil. Apakil, 5, 4. Ano lang mouse ko? 3, 2, 1, pasok. 8 seconds, pre. Ready, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. MH, tira 1. Up. 2, up. 3, up.
4, up. 1, up. Di pa, 2, up. 3, up. 4, up. Sa box na yung maglaro. 1, up. 2, up. 3, up. 8 pa, oh. 4. Nice, okay na. Pasok kayo yung mga namatay. Sa MF na yung Nimrod. Oh, sige. Bilang. Manalo tayo sa case. Labang tayo sa lalo sa sandal. Okay lang. Nandito na. Papayamage na ako. 3, 2, 1 MH. Papalagan niyo pa ulit to. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Up. Go. Move. Up. 3. Up. 4. Up. 1. Up. Gusto nyo. 2. Reset at Tipunero. Sige, boss. Up. Sige. Lisa. Ito pa pala. Galing yan. Ano? Okay na. Bitaw. Tapak tayo ng mid. Tapak tayo, R. Tapak. Nasa MF Nimrod boss ha, kaso walang CD yung Hindi, OT pumunta nila na. kanina. May CD ka na? Nasa L1 yung Nimrod. Ay, yung OT nila na iwan, nasa walang MF. CD yan eh. Okay, paano na lang ako ng CD ha? Ready, 3, 2, 1. Pasok, R. Akita tayo ha. Nimrod lang Ready, nasa tuloy MF pa natin. boss ha, Nimrod lang nasa MF pa, yung OT nasa Nagento na Tama, Nimrod. mabis mo ba yung Nasa L1 lang sa baba ko eh. Sa PL gang salvo si Judah. Akita. Kailangan magbakbakan. R3 lang muna. Sige lang. R3 lang muna, pre. Wait lang. Passing sila sa Erto, Chaos, tsaka Nimrod. Okay, katipunero lang to, bes. Ano naman itong MF po? Ready, 1 up. Palagan nyo nga ito, pre. 2 up. Pre, muna, pre. 3 up. Bilisan nyo. Baka sama ka tayo dito. Aray ko! Bilisan nyo. Puta na patay pa tayo. Gogo. Sakit yung sordi. Oh, palag. Yung Yono boy pa. Sige. Pa-MF na lang muna ako, pre. Pa-OT na lang ako. Pareso, Pogi. Hoy, pasok kayo ng MF, mga tanga. Well, pasok na kayo. Pasok na, pre. Pinahingin bro. Oh, tayo, 1 up. Tyrell, 2 up. Sige, 3 up. Oh, dressin nyo na yung mga namatay doon, pre. Oh, yung mga nandito, pre. Pasok na. L3 Nimrod ah. Pogi may reso ka, Okay. Pogi. Sige. Tapa lang tayo, pre. Preso. Iwan ka lang ka, pre. Reso mo ako, Kel. Dikit ka sa akin ano, Toyota. Image daw. Kaliwat kanan nga, pre. Dito sa may gate, dito. Sige, silip ako dito boss, dito ako sa may labas eh. Sige. Pares May na muna, MH guys. din ako, Toyota. Gusto mo? R3 na yung ano, Chaos. Art na Tapa ano lang, ah, tapa MP lang. yan, MP lang yan, MP boss. Tsaka Yeah, burot lang yan, preso. nasa L3. Bobo, naka-opreso daw kayo. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Ay, na Papalis Nimrod, pa, ay, na 2, Nimrod. Up. 3. Up. Cancel yan, oh. O, kinain to Sige, dito sa sa baba ulo. sa OT na, pre. Sa baba sa OT, oy. Sige, palag pa. 3 up. O, tutol tayo sa OT side, OT side, Basta OT, oy. OT side, oh. Oh, ubos. Tayo sa patay. Kaya? Gago, basag tayo. Manipis, basag tayo. Wala, SP. Mag-easy ako, mama. SP lang. Dikit ka. Apak tayo Pwede na. mo unahan ah, nasa labas pa sila bis ah. Pakara. Yeah, pasok ka. Buta sumabay. Sige, ready, 3, 2, 1, MH nga, boss. In 3, 2, 1, habulin nyo nga, pre. Sige, kaya yan, tumatakbo. Ready, 1 up. Wala na akong city ah. City kayo, pati ko. 3 up. 4 up. Sige, palag nyo lang. Sige, sumabay lang eh. Palagan nyo. Busin nyo. Pasok ka rin mga namatay. Sige lang, okay lang yun. Aga pa. Gilang. Pasok ka rin mga namatay. Pipindot nyo ano, Nimrod nasa MF na. Ah, nasa MF. Sige. Apak tayo mid nga. Mid. Labas nga kayo dyan, apak mid. Lipat. Dali. 3, 2, 1, Ayun na, pasok. pindot na. Gilang, papaketin ko rin yung isa para ano. Pasag yan. Nasa L kami, ha? Dali, anong oras nga yan? 30? Bigay mo ngayon. Bigay mo nga, Ay, Nick. Chado boss, 38. Okay, 28. Ready, 3, 2, 1, M8. Boss, tara kita L3. M8 siya ibang naiwan, pre. Dali. Tipunero sa taas lang, high flat lang ng MF. Okay. Sa gitna. Sige lang. L3. Sabayan kasi tayo, sorry akin. O, compress mo na L3. Pakapalang mo na. Ayan na, papasok Yan, na. pumasok Sige, bilisan nyo. 3, 2, 1, akit muna. Gate lang muna. Ready, 3, 2, 1, tapos tayo man. Push. Sabayan nyo na. Ready, 1 up. 2 up. Cancel. Basag. 3 up. Basag. Okay ah. Pakiloti. Pino po Chaos, papasok mo rin. Pakiloti na, pampasag na yan. Bitaw. Tayo na, pag di pa na nabasag yan. Pino balik ko. Piloti lang, apakara. Wala, hindi namatay OT. Lot, ang ina nila tayo. Apakara, 38 yun, 38. 3, 2, 1. Diabot yan. Basag-basag yun. Dali, papayamish tayo in 3,
2, 1, MH nga, bossing. 3, Nix yung may MH ka, Nix eh. Wala akong MH eh. Dali. MH yung mga Nix. Dali. Huwag mo natin MH. Dali. L3 agad. L3. Bilis, pakapal. 3 seconds lang, ha. Dali. Pakapal. Ready, 3, 2, 1, tara, akit gate. Akit agad sa gate. Boss to pre. Ready, 3, 2, 1, tara, push na tayo, pre. Push. Ready, 1 up. Ang nipis, gago. OT agad. 2 up. OT. 3 up. Bilis. Patay ako. Ay, namatay. Okay lang. Wala. Walang tumira doon sa ano, pagka po. Iwan si Kel. Okay lang. Nice game. Nice game. Napak mid. Napak mid. Gi, pasok mid. Tara, malagbag pa. Balagbag. Una, score 8, 7, 6, 5, 4, MH, Wala 3, lang lamang sa kill. 2, 1, 2 top, tira, 1, up, go. 2, up, kung sino yung 8, 3, up, tayo na yan. 4, up, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sa box, sa bilog, 1, up. 3, 2, up. Ready, 3, up. 4, up, sige po, asan nyo ba? 1, up, sige palag pa. 2, up, dalag, 3, up, sige na. Ayun na, tapo na ulit tayo. Tapo na tayo sa kills. Okay na, bitaw. 7 seconds, matatap na. Wala na sa Okay na, amin. tapo tayo kills, tapo tayo kills. Nice Sorry. nice game. Thank you, boss. Di, okay lang yun. Matik na yan, boss. Hindi ka clash yun ng ano. Ay lang yan, wala naman din gold dyan. Thank Ayun you. eh. Wala ba yan? Wala, 5M lang laban yan. Poking inang yan, mataas na 5M din.